Bonjour Tulimon o maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa matahom nga pungsod sang France. Kag sa likod naton amo ang matahom nga monumento nga kung tawgon Arc de Triomphe nga gintukod pa sa tong 1803 hangtod 1836 ni French Emperor Napoleon Bonaparte bilang pagpasidungog sa mga foreign soldiers nga nakig-away during sa French Revolution kag sa Napoleonic War. Ang France ay mayara sang isa ka malawig kag importante nga maragtas pangkalibutanon. Ini orihinal nga nangin puloy-an sang mga Celtic tribes o kilala naton nga mga ancient Gauls sa itong mga 1st century BC. Sang mga 58 hangtod 50 BC, ang France gin-take over ni Roman Emperor Julius Caesar, kag ini napaidalom na sa Roman Empire. Hantod sa tong mga 55 hantod sa tong mga 5th hasta sa 9th century, sang ini naman nadaog sang mga German tribes nga kung tawgon mga Franks sa idalom ni Clovis I. Si Clovis I sa tong 1481 AD, nag-convert sang France into a monarchy. Kag siya nag-convert man into a Christianity, rason kun nga natuga ang Roman Catholicism diri sa France. Sa tong mga Renaissance period, ang France nakilala bilang sentro sang art, science kag humanity. Kag sa tong mga 16th kag 17th century naman, sa idalom sang pagpamuno sang isa ka absolute king nga kung tawgon Sun King nga amo si King Charles XIV na tukod ang matahom nga Versailles Palace diri man sa France. Apang sa tong mga Napoleonic War era nga naghantod sa tong 1799 nga nagresulta man sa pagdula sa monarkiya sa idalom ni King Charles XVI kag sang iya tiayon nga si Queen Marie Antoinette nga nagresulta sa iya execution sang 1799 hangtod 1815 nag-take over bilang Emperor si Napoleon Bonaparte. Kag didto niya gintukod ining Arc de Triomphe. Kag para sa madamo sa aton ang France karon nag-agi bilang monarkiya, tapos nag-republic 1, republic 2, nagbalik sa monarkiya, kag sa subong, isa na siya ka democratic republic. Sa karon nga moderno nga mga panahon, ang France kilala na sa bilog nga kalibutan, kag paborito nga bisitahon sa mga turista sa iya nga pagka-charming o ginatawag nga romantic views, kag romantic feel, gani kada tuig masubra sa mga 7 hasta 10 ka milyones nga mga tao ang nagakari diri sa France sa pagbisita hindi lamang sa sine nga arke kundi sa ilaman Eiffel Tower kag madamo pa nga mga kaladtuan. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.